Semua sudah siap? Sidang atas nama terdakwa Hasdar Warman, terdakwa Wahyu Setio Pranoto, SH, SIK, MH, dan terdakwa Bambang Sidik Ahmadi, SH, dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara bertiga sehat ya? Sehat ya, ya. Agenda hari ini pemeriksaan saksi. Untuk itu silakan kembali menempati tempat duduk di samping penasihat hukum. Silakan. Hari ini ada beberapa saksi yang akan dihadirkan. Mohon izin yang mulia, karena sebetulnya kami mohon maaf agak terlambat datang karena ada sidang perkara lain. Yang kedua, hari ini semua saksi dari pihak kepolisian mohon kiranya diizinkan untuk memanggil 60 orang. Ini terbagi menjadi divisi pelapor, divisi pejabat utama, padal, begitupun perwira pengamanan dalam, habis itu kapolsek dan brimob yang bertugas. Kurang lebih ada 60 orang supaya lebih enak bisa dibagi lagi. Iya, silakan mungkin sekiranya untuk dibagi agar tidak kesulitan. Siapa nama kamu? What is your name? My name is Eka Nararia. Eka Nararia. Tanggal lahir? Place of birthday? Malang 24 Februari 1985. Malang 20 Februari 1985. Alamat? Address? Setia Street number 27, Baliarjo Sari Village, Klinik Subdistrik Malang City. Jalan Setia nomor 27, Kelurahan Belea Josari, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Agama? Religion? Muslim. Muslim. Pekerjaan? Work? I'm police officer. Polisi. Baik, sebelum memberikan keterangan, kami tanya dulu apakah kenal dengan para terdakwa yang bertiga pada hadir pada hari ini? Okay, before giving an evidence, do you know the defendants? I know. Iya, kenal. Kenal ya? Apakah ada hubungan keluargaan? Is there any kind of relation between you and defendant? No. Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau begitu silakan berdiri untuk ambil sumpah. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. There is none, then please stand up to take the oath. Follow my word. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, By Allah, By Allah, saya bersumpah I swear, I swear, sebagai saksi as a witness, as a witness, akan menerangkan will testify will testify yang benar, the truth, the truth, tidak lain no other, no other, daripada instead of instead of yang sebenarnya. the truth. the truth. Silakan duduk. Please take sit down. Saudara sudah diambil sumpahnya. Untuk itu terangkan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi, jangan dikurangi atau dilebih-lebihkan. Sesuai fakta yang ada yang saudara alami. Silakan dari penuntut umum untuk memulai. You have taken the oath, so explain it as it is. Don't cover it up, do not reduce or exaggerate the fact that you have experienced. Please the public prosecutor to start. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara Eka, saudara berdinas di Polres Pakis kan? Witness Eka, you service at Pakis Police Station, right? Betul. Oke, pada saat itu diperintahkan untuk melakukan pengamanan sesuai dengan surat perintah nomor Sprint 1606 garis miring 19 garis miring PAM 3.3 garis miring 2002 tanggal 28 September 2002 dari Polres Pakis. Ada beberapa anggota yang ditugaskan. At that time, you were ordered to provide security in accordance with warrant number Sprint/1606/1X/PAM.3.3./2022 September 28, 2022 from Pakis Police Station. How many members were assigned at the time? 12%. 12 orang. 12 personil. Pada saat itu tanggal 1 Oktober 2022, saudara menuju Stadion Kanjuruhan jam berapa? At that time, on October 1st, 2022, what time did you go to Kanjuruhan Stadium? The arrival, Waktu tibanya ya? Iya. Yes. I arrived at the stadium approximately at 3:30. Jadi dia tiba di stadion kurang lebih pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. 15.30 ya. Agenda persiapan pertama apakah benar dilakukan apel? The first preparation agenda is ceremony, is it right? Yes, it's right. Ya betul. Dilaksanakan di mana? Where is it held? In the VIP stand. Di Tribun VIP. Tribun VIP. Pada saat itu yang mengambil apel atau yang memberi arahan siapa? At that time,
who took the ceremony or who gave the direction? At that time, Mr. Police Chief from Malang was the one who held the ceremony. Waktu itu Bapak Kapolres Malang yang memimpin apel. Apa yang disampaikan atau arahan dari Bapak pemimpin apel? What was delivered or directed by Master of Ceremonies? So the Chief of Police gave direction related to handling at the doors, and for officers are prohibited to carry firearms, sharp weapons, and to check the luggage of supporters who will enter the stadium. And then we provide more intensively check for those supporters who do not wear Arema's attribute. And then the Chief of Police also advised that when things happen, do not hesitate to take an action like that. Pada saat Bapak Kapolres memberikan arahan terkait penanganan gigi pintu untuk petugas dilarang membawa senjata api, senjata tajam untuk memeriksa bawaan penonton yang akan masuk ke dalam stadion. Kemudian memberikan penonton yang tidak memakai atribut Arema agar lebih intensif pemeriksaannya. Dan kemudian Bapak Kapolres juga berpesan agar pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk mengambil tindakan yang saksif. Seperti itu, Pak. Apakah setelah Bapak Kapolres memberikan pengarahan dilanjutkan dengan pengarahan dari terdakwa Kabag Ops Pak Wahyu? Was it after the chief of police gave a briefing followed by a briefing from the defendant Mr. Wahyu? Right. Benar. Masih ingat apa itu pengarahannya? Do you still remember what the briefing was? Yes, I still remember. Iya. Dia Oke, garis besarnya apa? Coba diingat dulu. try to remember the outline. I think it is for reinforcing what was said by the Malang police officer. Menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Malang. Apakah pada saat itu Bapak Kapolres Malang maupun terdakwa selaku Kabag Ops atau Karendal Ops dan itu menyampaikan terkait dengan arahan agar tidak membawa senjata pemulai massa? At that time, were the Malang Police Chief and defendant as the head of operation or Karendal Ops conveyed related to the direction not to carry weapons to break up the crowd? No. Tidak. Sepengetahuan saksi, pada saat apel pengarahan tersebut, apakah Brimob Kompi 1, Kompi 2, dan Kompi 3 ikut apel pengarahan? At the time of briefing ceremony, these soldiers from Company 1, Company 2, and Company 3 participate in the briefing? I don't know. Tidak tahu ya. Apakah ada petugas yang seragam hitam? Were there any officer wearing black uniform? I forgot. Lupa. Seingat saksi saja. As far as you know, I forgot. dia lupa. Saudara saksi pada saat itu diberi tugas atau diplotik untuk menjaga di tribun nomor berapa? At that time, the witness was assigned or floated to guard what number of stands? 12. 12. Itu nomor 12 ya. Sepengetahuan saksi di Stadion Kanjuruhan, tempat untuk masuknya para penonton ada berapa pintu? As far as you know, how many doors are there in the Kanjuruhan Stadium? There are 40 doors. Ada 14 pintu. 1 sampai 4 jadinya ya. 1, 2, 14. Yes, 1 to 40. Included VIP. 1 sampai 14 termasuk VIP. VIP. Oke, selain VIP ada 3 pintu. Sepengetahuan saksi untuk penjaga pintu 12 ada berapa petugas kepolisian? Besides VIP, there are 3 doors. To the best of the witness knowledge, or as far as you know, how many police officers guarding the door 12? There are 10 officers. Ada 10 orang. Yang tidak menggunakan seragam, apakah saksi tahu? The one who are not in uniform, does the witness know? I don't know. Oke, tidak mengetahuinya. Untuk yang tidak menggunakan seragam, untuk yang menggunakan rompi oranye sekitar berapa?
But how for those who wore orange vests? How many of them? Orange flash steward. Iya, The orange steward. iya. Yes. I think it is 5 or 10 people. 5 atau 10 orang. Apakah benar ada petugas dari dinas pendapatan juga yang menengok? Is it true that there are also officers from the revenue department who visited? Yep, there are 2 people. Ya, ada 2 orang. Pada saat itu mulai jam berapa pintu dibuka? At that time, what time did the door open? I think around 5:30 or 6 p.m. Kurang lebih sekitar pukul setengah 6 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6? From 5 to 6 o'clock. Yes. Betul. Oke, pada saat itu berarti saksi apakah benar menyaksikan para penonton masuk ikut melakukan pengecekan termasuk dengan tiket juga? At that time, did you saw the supporters enter, participate in checking the ticket as well? So the ticket checker was the steward, the orange flash people, and there was a committee that checked the tickets from the panel. Untuk yang mengecek tiket ada dari steward dan dari pampel, ada dari panitia yang memeriksa. Dari panpel, pada saat penonton masuk, apakah benar melalui pintu tersebut kita sebutkan pintu warna biru genta, kemudian di tengahnya ada pintu yang bisa didorong masuk? Apakah benar penonton lewat pintu itu dan hanya bisa dilewati sekitar 2 orang? When the audience enters, whether it is through the door that we call the blue door, then in the middle of that door there is a door that can be pushed in. Was it true that the audience passed through that door and can only be passed by about 2 people? Yes. Iya. Kemudian masuk ke pintu melalui anak tangga naik ke atas baru ke tribun. The supporter enter and get into the door. After that, passing through the stairs and go up to the stands. Is it right? Yes. Iya. Apakah saudara saksi menjaga pintu nomor 12 sampai dengan jam 8? Did you guard door number 12 until 8 p.m.? I guard the door until 10 p.m. Dia menjaga pintu sampai jam 10 malam. Sampai selesai? Until it was over? Yes, until it's over. Ya, sampai selesai. Apakah saudara saksi pernah meninggalkan pintu 12? Did you ever leave the door? When I was at door 12, I was only there for a short time. During the injury time, we took a break at a stall. Dia pernah waktu istirahat ke warung. Pada saat istirahat. Pernah masuk ke dalam stadion? Did you ever enter the stadium? No. Tidak. Tidak pernah masuk. Never came in. At that time, I didn't come at all. Pada saat itu tidak masuk sama sekali. Masuk ke lobi ada? Did you enter the lobby? I entered the lobby at the end of the evacuation. Beliau masuk ke lobby di akhir-akhir pada saat evakuasi. Kalau pintu 12 menuju lobi, apakah benar melewati pintu 14 dan pintu 13? If door 12 leads to the lobby, did you go through door 14, door 13? Yes. Betul. Benar ya, jadi melewati pintu 13, pintu 14 baru lobi. Saudara saksi mengetahui kejadian di pintu 13? So through door 13, door 14, and then the lobby. Do you know what happened at door 13? I know. Ya, tahu. Melakukan evakuasi, membantu evakuasi di pintu 13? Did you help evacuate door 13? Yes, I have. Betul. Ini termasuk sebagai materi laporan saudara saksi. Materi laporan saksi ke kepolisian termasuk agenda korban pintu 13 tersebut. This is included as material for your report. Your material report to the police, including the agenda of the victim of the door 13. Yes. Yeah. Ini termasuk sebagai materi laporan saudara saksi. Materi laporan saksi kepolisian termasuk ke agenda korban pintu 13 tersebut. This is included as material for your report. Your material report to the police, including the agenda of the victim of the door 13. Yes. Betul. Saudara saksi pada saat melakukan pengamanan alat komunikasi, apa yang saudara gunakan? At the time of the security measure, what communication tools did you use? For myself, I didn't use any communication tools.
untuk beliau sendiri tidak menggunakan alat komunikasi. Yang bertugas dan berwenang di pintu siapa yang menggunakan alat komunikasi? Who was in charge and authorized at the door who used the communication devices? There's a pilot. Ada padalnya. Padanya pada saat itu siapa? Bapak Kapolsek kah? Who was the padal at the time? Mr. Chief of Police? Mr. Pakis, Police Chief. Bapak Kapolsek Pakis. Menggunakan alat komunikasi apa dia? Using what types of communication tools? I think HT at that time. HT. Sepengetahuan saksi ada berapa HT? As far as you know, how many HT there are there? I think there are 2 HTs. Ada 2 HT. Saudara saksi dalam melakukan tugas dikendalikan oleh siapa? In performing your duties, the witness is controlled by who? By the chief. Oleh padal. Saudara saksi coba ceritakan terkait kejadian yang menjadi materi laporan saksi dan terjadinya korban. Witness, can you tell us about the incident? Okay, so when the match was about to end, we who were on duty at door 12, and the order at the time was from Padel, Mr. Pakis, Police Chief. For those members who were stay at the door 12, shift to the lobby. And then the purpose at the time is for creating a line or barricades so that the Persebaya players and officials could exit the stadium safely. And at the time, my friends had already moved. I don't know why I went back to the lobby. When I reached to the door 14, I went back to the door 12. I passed through the door 13, and I saw there was a woman who was pinned on the pole between the doors, and I tried to evacuate. But I can't because the push of the audience from above was too strong. And at that time I was alone and I was not able to save that woman. I took the initiative. Pada saat penanganan berakhir, kita yang bertugas di pintu 12 dapat perintah dari Bapak Kapolsek Pakis untuk anggota yang ada di pintu 12 bergeser ke lobi agar membuat barisan barikade penyekat antar pemain dan ofisial Persebaya bisa keluar dengan aman dari stadion. Pada saat itu, ketika yang lain sudah bergeser, beliau sudah sampai di pintu 14. Tapi tidak tahu kenapa beliau kembali lagi menuju ke pintu 12. Pada saat menuju ke pintu 12, beliau melewati pintu 13. Pada saat itu beliau melihat kejadian ada seorang perempuan yang terjepit pada tiang di antara pintu. Beliau mencoba untuk mengevakuasi di situ karena dorongan penonton dari atas begitu kuat. Dan waktu itu beliau sendirian dengan dibantu beberapa aremania, tetapi tetap tidak mampu. Beliau berinisiatif untuk menolong perempuan tadi itu melalui pintu 12. Ternyata di pintu 12 kejadiannya sama, penonton sudah berhamburan seperti itu. Kemudian beliau kembali lagi ke pintu 13 dan mengevakuasi yang ada di pintu 12. Setelah melakukan evakuasi, beliau melihat keluar kondisi sudah tidak kondusif. Kemudian menurut perkiraan beliau, keamanan di situ terancam dan beliau memutuskan untuk lari lagi ke lobi. Pada saat sampai di lobi, beliau bertemu dengan Pak Perwira Pak Ibda Saputro dan beliau menginformasikan bahwa di pintu 12, 13, dan 14 itu terjadi keributan. Dan apabila tidak segera dibantu oleh personil lainnya, maka akan banyak korban. Dan setelah itulah baru mereka melakukan evakuasi secara bersama-sama. Sepengetahuan saksi di luar stadion, apakah ada penembakan gas air mata? As far as you know, outside the stadium, was there any gas shooting? I don't know whether there was tear gas or not. Beliau tidak tahu bahwa ada gas air mata atau tidak. Pada saat saudara saksi menuju ke lobi, apakah saudara mendengar ada suara ledakan di dalam stadion? When you went to the lobby, did you hear any explosion inside the stadium? At the time, I was still around door 12 and at the stall not far from the door 12. I heard 2 explosions at the time.
but I noticed what kind of explosion it was. What I understand is that usually if it's Armenians, I thought it was firecrackers. Pada saat itu di sekitar warung yang tidak jauh dari Bib 12, beliau mendengar ledakan 2 kali, tapi beliau tidak tahu itu ledakan apa. Yang beliau pikir itu hanyalah petasan. Jadi saksi mendengarkan ledakan. Did you hear explosion? Yes, I heard the explosion twice. Iya, beliau mendengar 2 kali ledakan. Setelah melakukan evakuasi, bisa saudara ceritakan kira-kira sepengetahuan saksi berapa korban yang berhasil dievakuasi? After the evacuation, could you tell us approximately, to your knowledge, how many victims were successful evacuated? For myself at that time, maybe approximately 20 people that I evacuated. For the others, I don't know. Untuk beliau pada saat itu mungkin kurang lebih 20 orang yang sudah beliau evakuasi, tapi untuk yang lainnya beliau kurang tahu. Apakah itu sudah termasuk yang meninggal dunia? Include those who had died. I don't know whether the victims were alive or dead. What I saw at that time was they were in a limp condition. I didn't check whether they dead or not because if in that situation, we prioritize evacuation first. Beliau tidak paham, tidak tahu bahwa korban itu masih hidup atau meninggal, tapi yang beliau lihat pada saat itu mereka dalam kondisi lemas. Beliau tidak mengecek mereka sudah meninggal atau belum karena memang situasi yang seperti itu dan beliau lebih mementingkan untuk melakukan evakuasi. Oke, untuk sarana dan prasarana, apakah dari Polsek Pakis sendiri? For the facilities and infrastructure of Pakis Police itself. For the vehicles, we have our own from Pakis Police infrastructure. There is one car that burned. Untuk sarana prasarana Polsek Pakis sendiri kendaraan ada 1 dan itu terbakar. Kendaraan apa itu? What vehicle? What was it? Grand Max and the second vehicle was Mitsubishi Strada double cabin was damaged and destroyed. Grand Max dan yang kedua yaitu double Mitsubishi Strada yang rusak dan dihancurkan pada saat kejadian. Saksi di sini sebagai pelapor ya. Saksi sendiri sebagai pelapor atas inisiatif sendiri atau petunjuk dari institusi saudara? The witness is here as a reporter, right? Or did you report based on your own initiative from your institution or it's from institution direction? So initially, I was asked for information related to reporting about the vehicle damage. At the time, the investigator asked, how's the condition at door 12 and at door 13? And what was the condition on that place? And also asking what the guarding was like. And I have explained everything. Maybe the investigator considered my statement and my information can be used as a reporter because at that time our vehicle was also damaged. Awalnya beliau dimintai keterangan terkait melapor tentang kerusakan dari kendaraan yang ada di lokasi. Kemudian dari penyidik waktu itu bertanya terkait di 13 seperti apa kondisinya dan di 12 seperti apa. Dan pada saat itu beliau menjelaskan semuanya seperti yang diceritakan tadi. Kemudian mungkin penyidik mempertimbangkan keterangan beliau untuk menjadikan beliau sebagai pelapor karena pada waktu itu juga kendaraan beliau itu rusak. Oke, tapi dalam hal ini apakah institusi Polri ikut juga turut bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini? But in this case, the police institution is also responsible for you as a reporter, right? Yes. Yeah. Berarti dalam hal ini, institusi Polri turut bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini. Kalau saya melihat dari keterangan saksi, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, penyebab apa yang terjadi, akhirnya korban meninggal berjumlah 135 orang. Makanya saya tanya penegasan apa kapasitas saudara saksi sebagai pelapor dalam hal ini. Saudara juga diutus oleh institusi saudara. Terima kasih Ketua Majelis.
This means that in this case, the police institution is also responsible for you as the reporter, because if I look at the testimony of the witness didn't know what happened. The cause of what happened, finally, the death toll amounts to 135 people. So I asked what your capacity was as a reporter, because in this case, you were also sent by your institution. Tambahannya majelis, saksi ya, apakah saksi pada sekitar jam 4 sore mengikuti apel yang dipimpin oleh Bapak Kapolres? Apakah pada saat itu saksi mengetahui ada anggota dari Polres Malang yang menggunakan atau membawa senjata gas air mata? Did the witness at around 4 p.m. attend an assembly led by Mr. Chief of Police? And at that time, did the witness know there are members of the Malang Police who use or carrying tear gas guns? At that time, I did not see. Tidak melihat sama sekali. Iya, tidak melihat. Selain dari dua arahan dari Pak Kapolres dan Pak Kabak Ops, ada lagi arahan dari mana? Bentar, mana aja? Evan skip. Skip aja. Skip. Yang bawah dulu. Yes, because we're personnel ini. Didn't see? Kamu nggak baca? Oh iya benar. Oke, Apa nih? lah. Sambung ini aja dari Tidak melihat aja. pada tidak melihat dan tidak melihat. Pada saat itu saya tidak melihat. Saya bilang, pada saat itu saya tidak. Pada saat itu beliau tidak melihat. Oke, 1, 2, 3. Pada saat itu beliau tidak melihat. Tidak melihat sama sekali. Ya, tidak. Didn't see anything. Yeah, because there were a lot of personnel there. From where I was sitting, it was not possible for me to see in the other direction, because at that time I was focused on what was conveyed by the chief of the police. Ya betul, karena pada saat itu banyak sekali personel dan dari tempat duduk beliau tidak memungkinkan untuk melihat ke arah yang lain, dan pada waktu itu beliau fokus dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres. Selain dari dua arah dari Pak Kapolres dan Pak Kabak Ops, adakah arahan lagi dari lain? Apart from the two directives from the Chief of Police and the Head of Operation, what other, or is there any kind of directive that you receive? No. Tidak ada. Tidak ada ya. Setelah itu diplot ke masing-masing. After that, each of you were uploaded. Yes, that's right. Iya betul. Baik, sudah cukup yang mulia.